मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास में आलोचना करवा जे प्लस 3 तृतीय सेमिस्टर रो कोर वीआई रो लास्ट पार्ट एटा या परे तुमरो सिलेबस कंप्लीट कोर वीआई रो जोंतरे के हम आलोचना करतिला यूनिट 4 रो जे स्वाधीनता परवर्ती कथा साहित्य गल्प उपन्यास को पढ़ीतिला। कथा साहित्य गद्य साहित्य में भ्रमण कहानी और आत्मजीवनी ऊपर आलोचना करी सारी जो प्रबंध ऊपर आलोचना करी सारिले हमरो कोर वीआई कंप्लीट कोर भी तो एमती आगर भी कंप्लीट होगी अच्छी और कोर भी डबल आई भी आमर कंप्लीट हो जाए केवल मनोबोध ज्योतिषा गोटे पढ़े देले सेटा भी आमर कंप्लीट हो तो एतिकी को लेकिन बहुत गुड़े यूनिवर्सिटी माने एग्जाम सरी भी गलानी वर्तमान थर्ड सेमिस्टर बहुत गुड़े यूनिवर्सिटी एग्जाम सरी गला किंतु आहुरी केते गुड़े यूनिवर्सिटी अछि जहार एग्जाम गुडा वर्तमान चालुची और से बहुत मात्रा कमेंट कर दिले फार गद्य साहित्य आप बिल्कुल भी पढ़े ना पढ़ाते बोली से लागी पार्टी आज तुम वीडियो को मुझे सारी दूसरी तो यहाँ फाइनाल पार्ट और तुम मानकर जब यही क्लास सरला कौन जिनिस भी क्वेश्चन को लेकिन कौन जिनिस तुम डाउट थी देन तुम मत कमेंट करके पचारि पार कौन जिनिस बुझीगला कि कौन जिनिस तुम डाउट रही बोलिकी तो आलोचना करेंगे आम ओडिया प्रबंध साहित्य स्वाधीनता परवर्ती प्रबंध आलोचना करेंगे आज क्लास रे। तो गद्य साहित्य एक बलिष्ठ विभाग होची प्रबंध यार इंग्राजी एफए बा एफएफ रो आविधानिक अर्थ हेउची उद्यम चेष्टा बा प्रयत्न। इंग्राजी एफएफ शब्दर केतोटा प्रतिशत देखा पाइबा जेमिति कि मोनोग्राफ स्केच थेसिस रिपोर्टेज बेल्फ लेटर क्रिस्टिजिमी बेल्फ लेटर जो एटा को हम ए जो रम्य रचना बोली कहि ताऊ तो से भाव ओडिया रे निबंध रचना संदर्भ आलोचना रचित ए सब को प्रबंध बोली कहा जाए। प्रबंधर परिसर होची बहुल भाव में व्यापक और दुई प्रकार प्रबंध अछि गोटे होची वस्तुनिष्ठ बा तन्मय और गोटे व्यक्तिनिष्ठ बा मनमय जो एहा को हम रम्य रचना बा ललित निबंधर पर्यायभुक्त करिथाउ एवं वस्तुनिष्ठ माने आमे प्रबंध को ही बुझेइथाउ। आ ओडिया साहित्य प्रबंध आमे देखिबा ताले प्रथम प्रबंध होची 1873 मसिया रे उत्कल दर्पण प्रकाशित विवेकी प्रबंध जोंतरे कि राधानाथ राय कहिथिले जे विवेकी हेबा केमिति मनुष्यर प्रथम कर्तव्य मनुष्य को विवेकी हेबा उचित जो लोकर विवेक नाही निजस्व चिंता शक्ति नाही से माने गोटे मनुष्य हेले जाति रे गोटे मनुष्य हेले से गोटे कार्य रे ताको गोटे माने पशु बोली कहि परिबा एमिति भाव रे बहुत बडे यूनिवर्सिटी देई दिले एवं परे परे कोन होइतिला जे ए जो प्रबंध राधानाथ आरंभ होगी तार क्रम विकास अनुसार भिन्न भिन्न प्राबंधिक गुड़िक अनेक गुड़े प्रबंध रचना कले जेहेतु हम सिलेबस केवल स्वाधीनता परवर्ती देछि स्वाधीनता परवर्ती ऊपर आलोचना करबा। तो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया प्रबंध साहित्यर परिसर अत्यंत व्यापक एही परिसर अत्यंत व्यापक एही दिगटी बलिष्ठ एटा सब जगह देखा पाइबा। ए जो गद्य साहित्यर यार परिसर अति व्यापक ए साहित्यर विभिन्न विभाग अपेक्षा एटा अधिक बलिष्ठ एटा सब जगह ही नॉर्मल यूज इते टर्मटा। तो एथिरे स्थान पाइछि विज्ञान जटिल समस्या जो स्वाधीनता परवर्ती प्रबंध कौन स्थान पाइछि विज्ञान जटिल रहस्य अर्थनीति वाणिज्य सामाजिक सांस्कृतिक समस्या राष्ट्र समस्या अरविंद दर्शन पारंपरिक मूल्यबोध धर्म शिक्षा दर्शन समाज तत्व मनस्तत्व भाषा विज्ञान व्याकरण कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि सब प्रसंग गुड़िक आम स्वाधीनता परवर्ती प्राबंधिक मान प्रबंध देखा पाइबा। पारंपरिक फगड़ गुलारू प्रबंध को मुक्त करिसंती शरत कुमार महांती वैज्ञानिक जो पारंपरिक फगड़ गुलारू माने से मनिष जो फगड़ रे थिला धीरे धीरे कोन होची विज्ञान उन्नति होईची एवं सेही बोली भाबरे विज्ञान भित्तिक उपन्यास रचना करिसंती शरत कुमार महांती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उदार मानविकता नवीन विचार होउची तांको लेखन विभक्तो कहार शरत कुमार महांती घर। अर्थनीति जी अस्तित्ववाद मर्म कथा विशेष कर परिचित अर्थनीति भली जटिल तत्व को स्वाभाविक ढंग उपस्थापन कर वैद्यनाथ मिश्र वासुदेव साहू अर्थनीति सहित वाणिज्य को सामिल कर नूतन पथ देखा सूर्यकांत दास जो स्वाधीनता पूर्व जो प्रबंधर जो धारा था स्वाधीनता परवर्ती समय बहुत गुड़े जिनिस को परिहार करके बहुत गुड़े नूतन जिनिस को ग्रहण कर आधुनिक प्रबंध सामाजिक दिगंतर नूतन अभिप्सा को रूप देइचंती अनंत कुमार गिरी कौन करिसंती जे सामाजिक दिगंत जो थिला जो पूर्व जो साधारण दिगंतर जो गोटे नूतन अभिप्सा गोटे नूतन रूप ताको उत्थापन करिसंती के अनंत कुमार गिरी मु जदि धूमकेतु होइथांती समक्षा और पूर्वदर्शी श्रेष्ठ स्वाक्षर वैज्ञानिक दृष्टिभंगी और आधुनिक जीवन संकट को प्रबंध स्थान देते रायचरण दास आधुनिक अवबोध रोमांटिक अवबोध श्रेष्ठ निदर्शन दर्शन को लेकिन प्रबंध रचना कर कृष्ण प्रसाद मिश्र गौरांग चरण नायक गणेश प्रसाद दास शरद पाणिग्राही धरणीधर पाणिग्राही विजयानंद एम आलोचना करवा। शरद पाणिग्राही जीवन दर्शन गौतम बुद्ध महावीर जैन दर्शन धरणीधर पाणिग्राही दलाई लामा वृद्ध गौरांग चरण दास दार्शनिक चिंतन
କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ସମାଲୋଚନା ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ଅବବୋଧ, ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି, ନିର୍ଭୀକ କଟାକ୍ଷ ସବୁଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ, ଯାହାକି ପ୍ରବନ୍ଧର ଧାରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଧାରା ଏବଂ ପରେ ଯୋଉ ଧାରା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା କରିକି ଗଢି ତୋଳିଥାଏ। 1965 ରୁ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପରିସର ଯେ ଆମେ 19 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିଲା 1947 1965 ଏବଂ 1965 ରୁ 1990 ଭିତରେ ଧାରା ପୁଣି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଆଲୋଚକ। ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଏହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଝଙ୍କାର, ସହକାର, ନବରବି, ଆସନ୍ତାକାଲି, କୋଣାର୍କ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ଡଗର, ଜନସାହିତ୍ୟ, ଦିଗନ୍ତ, ସପ୍ତଶ୍ରୀ, ପ୍ରତିଭା, ଇସ୍ତାହାର, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସବୁ ପତ୍ରିକା ଗୁଡିକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ସେଇ ସମୟରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ଦର୍ଶନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହି ସମୟରେ ରମ୍ୟ ରଚନାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧର ପରମ୍ପରା ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତିକି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ କହିଲି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମାନେ କଣ? ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ, ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ ବା ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ତାକୁ ଯେ ରମ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା 1965 ମସିହା ପରେ ପରେ କଣ ହୋଇଛି, ରମ୍ୟ ରଚନାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବା ମନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ତରଙ୍ଗ ଓ ତଡ଼ିତ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, ସେଇ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ସଂକଳନ ସନ୍ନିବେଶ ଦେଇକି ଥାଏ। ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ତୁମକୁ ମିଶେଇକି ପଢୁଛି, ତା ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟେ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଅଲଗା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଲଗା। ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ, ବିଦ୍ରୂପ କଥା, ଲଘୁ ହାସ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ କଣ, ରମ୍ୟ ରଚନା କଣ, ଉଭୟ ଭିତରେ ଫରକ କଣ, ସେଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମକୁ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପଢେଇ ସାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଡବଲ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯିଏ ବି ସେଇ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ କରିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯାଇକି ଦେଖ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନେ କଣ, ରମ୍ୟ ରଚନା ମାନେ କଣ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ରମ୍ୟ ରଚନା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା ତୁମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଇନରେ କିଛି ବି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବେସିକ ରୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏତିକି ତୁମେ କ୍ଲିୟର ଯଦି ରହିବ, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢିବାକୁ ତୁମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରମ୍ୟ ରଚନା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ମନ ଅରଣ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ, ଅମୃତସ୍ୱର, ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମ କହୁଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ କିଏ, ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା 1965 ମସିହା ପରେ ପରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନବୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି, ମୋସ୍କୋ ଦର୍ଶନ, ଅଲକା ପୁରୀ, ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏମିତି ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ, ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ନଟବର ଶତପଥୀ, ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଏଇ 80 ପାଖାପାଖି 1980 ପାଖାପାଖି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅବଧିରେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହୋଇଛି। ବେଣୀବାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଦାରୁ ଦେବତା ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚିତ ହେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ହେଇଛି, ଏତିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖି ପାରିବନି। ସମ୍ବାଦ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଫିଚର ଆଦିକୁ ଆଧାର କରିକି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରବେଶିକା, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା, ଇତିହାସ, ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଥ, ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବେଢା ପରିକ୍ରମା, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ପଢିବାକୁ ପାଇବ, ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ସଂସ୍କୃତି, ହରି କାନୁନଗୋଙ୍କର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଭଗବାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ, ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କଳା। ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାର ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସାହୁ, ରାଧାନାଥ ରଥ ପ୍ରଭୃତି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ, ତରଙ୍ଗ, ମନେ ରଖିବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ, ତରଙ୍ଗ, ତଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହାକାଶ ରହସ୍ୟକୁ ଆଳ କରିକି ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କୋଷ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ଆକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ଆଟମରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ, ନୃସିଂହଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି, କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କର ମହାକାଶର ଆହ୍ୱାନ,
তারপরে গোকুଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବିସ୍ମୟ, ବିଜ୍ଞାନର କୃତିତ୍ୱ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, ବିଜ୍ଞାନ ରଫ, ଯିଏକି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆମର ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧାରାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାର ଗତିପଥ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। 1950 1947 ମସିହା ପରେ ପରେ ହଉ କିମ୍ବା 1965 ମସିହା ପରେ ପରେ ହଉ, ଏ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଧାରା, ତାର ରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ତାର ଧାରାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ତାର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ এই ପ୍ରବନ୍ଧର ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଧାରାକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, সেই ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡାକରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା, ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। বিভিন্ন দিগକୁ ନେଇକି ନାନାବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ଅବଧିର କଳେବର ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅବଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରବନ୍ଧର। ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ନୂତନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଆଗରୁ ଯାହା ବି ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତିକି ବହି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେତେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେ ସେଟା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧର ସୀମା, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସରହଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ। ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସୀମା କଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାଠୁ ଡେଇଁ କି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଜଟିଳତା ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉନ୍ମେଷ ତଥା ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଜଟିଳତା, ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ସେଇ ଜଟିଳତା ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉନ୍ମେଷ ବା ପ୍ରବନ୍ଧର ଜନ୍ମ ତଥା ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜୀବନ, ସମାଜ ଓ ଜଗତର ପରିକ୍ରମଣ ପରିଧି ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତିକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗଭୀରତା, ତର୍କ ବିତର୍କ ଓ ବିଚାର ବିନିମୟ ଜନିତ ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷର ଚେତନା ଗୁଡିକ କରିଦେଇଛି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାର୍କିକ, ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ, ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଏବଂ ଜଟିଳ। ଯେ କଣ ହୋଇଛି, ଯେ ଜୀବନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ये जो मनुष्यर चेतना गुड़िक कौन कर जीवन को तार्किक, विज्ञान सिद्ध, युक्तिसम्मत और जटिल कर देछि। वास्तव में प्रबंध साहित्य स्वाधीनता परवर्ती सोपान होइछि समृद्ध। जे आमे ए सब ऊपर देखा पाइबा जे परवर्ती समय कौन होइछि, जे परवर्ती समय स्वाधीनता परवर्ती समय समृद्ध हो पारिछि। साहित्यर जो विभिन्न विभाग भितर गोटे बलिष्ठ विभाग होइछि प्रबंध, और सेटा स्वाधीनता परवर्ती समय आगु जेमिति थिला किंतु परवर्ती समय सेटा विशेष करी समृद्धि लाभ करिछि। या सहित हमर कोर 6 रो सिलेबस हमर कंप्लीट हे गला, जो कि आमे आलोचना करथिला प्रथमे सबुज साहित्य उपरे, काव्यधारा उपरे, कविता उपरे, स्वाधीनता परवर्ती नाटक कविता में पढ़िथिला ना विनोद चंद्र नायक, गुरुप्रसाद महांती, भानुजी राव, रमाकांत रथ, सीताकांत महापात्र को पढ़िथिला। नाटक रे मध्ये मनोरंजन दास, विजय मिश्र, विजय कुमार शतपथी, एमिति रामचंद्र मिश्र बहुत जन को पढ़िथिली। एवं स्वाधीनता परवर्ती कथा साहित्य रे गल्प उपन्यास आमे आलोचना करथिला। गल्पर विभिन्न महापात्र नीलमणि साहू, चिदानंद पति, किशोर चरण दास को आमे आलोचना करथिला। मनोज दास को आमे आलोचना करथिला। उपन्यास रे भी आमे आलोचना करथिला जे हमर जो उपन्यास के रहे गोपीनाथ महांती, सुरेंद्र महांती को आलोचना करथिला। गद्य साहित्य मध्ये आमे आलोचना कला आत्मजीवनी, भ्रमण कहानी और प्रबंध उपरे। एवं यहा सहित हमर कोर 6 रो सिलेबस कंप्लीट हे गला। कोर 6 रो सिलेबस, कोर 5 6 और 7 +3 सिलेबस कंप्लीट। एबे तुम मानकर काम होउची जे जो माने भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना हो, टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना, सब टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। और जहां भी डाउट रहउची मते फॉर्म ट्यूटोरियल YouTube चैनल रे कमेंट रे मते पचारि परिबो, नले फॉर्म मिस्टर 00 इंस्टाग्राम आईडी रे मते मेसेज रे तुमर जहां डाउट रहउची पचारि परिबो। और थर्ड सेमेस्टर सरी गला पोरे एबे तो बोधे कलहांडी यूनिवर्सिटी सरी गलानी, राजेंद्र यूनिवर्सिटी सरी गलानी, आउ कोन बरहमपुर भी सरी गलानी बोधे। एबे फकीरमोहन चली जिबो, बहुत जल्दी तुमर सेमेस्टर गुडे कमते सरी जिवो। तापर हमें हमर 4th सेमेस्टर भी बहुत दीजिए। 4th सेमेस्टर माने गल्प, उपन्यास, कविता, नाटक, एकांकिका बहुत गुडे दीजिए। तो फेज निबो गुडी को मध्ये हमें आलोचना करबा। तेनु तुम माने कंटीन्यूअसली फाइनल ईयर जाए सब वीडियो गुडी को हम चैनल में देखिबा को पाइबो। तो जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन टी को ऑन करो और हम चैनल सहित जड़ित है कि तुम ढकाही ना सब क्लास तुम 1st to 6th सेमेस्टर जे सब क्लास तुम हम चैनल रो ही पाइबो। तो एतिकी ही कहबी। এবং ভিডিওটিকে যেহেতু সবুঠু লাস্ট পর্যন্ত মানে দেখিছ, সেইথিপাই সমস্তଙ୍କୁ হৃদয়ରୁ ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ, জয় মা সমলেই। পুଣି ଦେଖା ହବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ।